Roller VMT 860 Eco JCB company siam ani a heng V 860 ani a je roller a chuan alien chi kan tiang kha ani a hei kan hriat thiam de an dan turin tun lai kholi chu chang kang khop mai a hei heng te hi tui pek na line vek kha ni a roller chuak ma sa ho tui baltri ne na kan zu yang chi kha ngai lem lo a hetianga hi chun hei lai mi hi tui filter na ani a chun hei bi bom adum lian pui mai hi nung hei ma lampang ani a nung lampang an hian tui hi tam deuh da thaya chun ta khon adjust thaya chunga khuan tui khu tokin tui hi up ke hi pe khu thei renga chuan hei hi a hnung lampang ani a chuan je VMT 860 hi hydraulic system vek ani a steering wheel hi henga hian steering hi hydraulic system vek ani a koi te poi koi khal hi nuam khop mai a chu a khal dan in tir chau kan tum don ani te hian kan han chun zo manga hei he ti lai hi diesel thunna le diesel hi aleng tam khop mai a liter zat ni vel don ni chuleng mai thai ani chuan hei a si thi pan ni oma helai alai mi hi kan han modi to hei hi a gear ania alai khon ti khon na loka heti zong emo ti zong emo hian han koira tia heti zonga kan nor hian malama kala nor full de kal chaka nor nat vak lo chuna kal chak lo maya alai hi neutral han ding top maya tian he tian kan ko hian hnung lama kala koi full de tian kal chak maya nung lampang hi kan soing kha hei nung lampang hi tui tanki tui thun na khala te chuan a steering hi hei tian bok hi om maya hei hi vir thaya toi ver na kha ni maya hei te po do hian hei kan ti kha deuh lek to tlem ne sak deuh to ni mai thei te po do hian a steering hi thlang lampang hei si thlang lampang atanga thut thian khal thei tho boka chuan hei hi a khu na ni heti la hian ta la kal na te an siam ve thapa tiang han an honga te min lo bal ve de ulak to ni hi cha bi bu na nia hei kan on don chuan hei po phoi nge khanga ya chuan hi alaya da turane henga hui chu control na a vibration hei a ma chu vibrate na hnung chu vibrate na hi muang nge speed thadeu taka thlan na kha ni mai ta hei chu emergency hei headlight on na nia hei headlight up down na kha ni mai ta hei hon ani hon hi tha to lawa chuan kan start sim don ani accelerator rong kha ni mai ta tian tiao mian
vì mà đây là tiền tiền có cả hai cái sân nhưng mà ya cái hiện tiền chỗ mấy chuyện đó sẽ làm lâu đi chuan hiện neutral là ao mà hay thế mà mình làm cái cầu tiêu rất tiền đúng rồi là cái gì chúa kia lại ở bên là tìm lại mấy à bên này gì là do cầm nó đến là do người ta cân lại mấy à cái chúa cái này hít ra nó ngã vibrator thế cái on xin đo nó nè nhưng mà thiên hà ôm lem lâu nè hay anh con tán nó cái gì mấy ta hay ăn xuống bên đi à hay đồ đó ôm vậy ủa số lên đi sao thế còn mi đăng bên đi cái này đi back xua cả đây hi vibrator cái gì à anh làm xin cái này làm xin nó sẽ kiếm mấy anh chụp à vibrator nó thì cho áp ổn nó sắp vậy à